Bonjour, comment ça va bien. Osanda tobamkanga te sambange, yane mbato bine silwa. Good morning, bonjour, neibeo, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Sambulu gomne baba na mare Kamba sambulu gomne baba na mare Neibero ardoka nipne yore Samedi sa fanzan kepi parabla ropa sembe ampalas radio akele garpoe nebni fanzan kepi sembe television autori ne woto akato te luna tonbe arab dari Adia me okiga rasmanasi 2022 yum poem samedi sa fanzan kepi parabla ropa senkele ratondor pusum bene yamba adrunda yibera minengo Gilbert minenkene sebaruga poem Nami kame ta Ameria Mego bambe mashinda mu radio wam saina television mashinda mu abene ya Mariat ko kwagambe bene ya sammo yur sumbunta Adama Drabo nangese te ton kwisam tayam sama runde yibira kamera wa geta ya Moyisi Brisano venem naba ya Amadou Wedrogo adia oleli som tori pinwa bamengetne samana riyelim Abdul Fatah tasambedo ya bamna kumtu mazanga ande kama sampune yamba den da tungulite ton santum kano to am ya bamnga na empire te bam yakdam fier de maha te yam sanzi pohda tore te television atawri yam sambe zini kela de masa bimite ya bella vence bimite ya sombo ya woto nem denam sambi sa fazan kapi runde yibera ton me sa hambe kano ya yisa mermoza sanfum bam ya aja fati kana je podon venra bambe kapto ya woto Oh, patuduge. Patuduge. Ya Muhammad Lamin kwanara kore. Ya woto. Tiri pore wala pore dab samba. Ya woto. Te apre posem yibeo. Ya woto. Ya woto. Ora kore ise mermosa beka. Ya woto. Ya woto. Ya woto. Venera. Den ya Sheikh Amir Zungran zawa ise mermosa fo. Alagi tambura Sheikh. Ya woto. Ise mermosa fo. Ya mamena gam. La wuli go so abati runda wa na e papa ko pata droit ngini ba fu ni mso ba runda na sindu no balto ambe e pe le na zundu gam kwa so wati ma fama mi da fo ba le fo ma na zundu go be ba fu Real Madrid runda la pana ina ba hangu yella saba bang he to ya ba hatan ya pana ina na lam de to ko ba ina na ya woto na den da ise mermosa fo pa ne wo do da sana ba pulum da kora Alphonse Widrago ya bamba
pa ne salamata tap soba ina so saneta woto ne lunde yibiram sambisi biru du totonge seba ne wa mazut ku iswa ya bo mbebe ne tidnan to ande company yamba kala garbala television a getba isamel mo sanfo il bene yamba denda idna tisinga ne Alphonse Dro ye l'observateur parle sebra pour la nankin tabgom na nentondo andun wasinya ke meki rahmatabo ti akiba ki tabatum na so mengdare sambonti journée mondiale de la liberté de presse abe la mette Burkina Faso taran le bapore te ya na yakum tana se la bantaram le poron ren ya point na se la absent en Congo to ne na nge sebna zendi ka anton wenge zikanga abtala tonna kilana an wiligi te Burkina Faso honton zininga aya bom sin ya wabol hun wiligi de batab ni pang mosa anto mai la le taram de en le poren riga sur l'actualité wa mana tarso azugo sebanenga anuzingin le mentala tondo on nankenga to wiligi président Sandawo Sandi Kwayra na per Burkina Faso ki ba ki de bane abdi pang tum na poren sebanenga na zingin ipam na venam wuliga metti tenga sambi kilam poren ki be me yisuwa sera de men konkaseto ti tenga si donga na me apana na ye sebanenga na zingi ipam da venam abari taras robsmont humain de bari wa be l'observateur parlera sebanenga anuzingi bugomda opération mana wa yelle den zikanga wuliga metti opération mana oye 5 sebra poren venra da tondo optala tondo kenga anant kil wiligi ti sheba rati ti journal ramaton hazaro to ne en konta koisa williga metti sheba ni sen pamna on wer journal san yidwa a umi wa pawo meren zikanga ministre Valérie Kabor williga metti bam taga dame so ni sen nandi ke en pamyari ane sheba ni si yakibe kite broto sangonba den sepa sulla bam na yar toto obe taskang point renda bugo manen tondo nuna na wuli yoko local ma an wuli seba ning pila tabzingi tira manana tigra mana la me ne rabiem kasang point et tempa ma koise ya wambe l'observateur parle rende le quotidien sebra ne wamzo ko islam na kangan to le kingese tilune yibira le quotidien talatondo adab gomna ne ton kibe kedwa so mengtum na yele Burkina Faso kanen abiliga meto suluga mena ngese linga Burkina Faso abnidiga pangrenda wengembi la sida mika meto nawa gele wiligam ti Burkina Faso le bapore sanke ne tume te kibe kedwa so mengtum na pora ableban talaton to rompam ne pinsen betum na program Ibrahim Koto Taraso, Aria le quotidien Sebranenga Tambo, la Nenga Yobzing le Kibakanga Bibine. Etnamika mete Premier Ministre of Kenganeton Bene, Secrétaire Général Palaram, Abdul Salam Gampene, Abzin Goblam Tabri of Tuma. Sebranenga ni zinging, Yawoto name Bibine. Levantal Tonan Gomen will get etalon Patari, Balkaran Samba, to be all the migrant can 2023. Ton yakrab sambon te eliminatoire vungi keme te yel kan yol nan pavena ke lendo gomna sebre nenga nuzinga awili dam tab sarange hayel kan yel tawtaw sebre nenga ye poesinga talla tonnen kenga te wili gam te mali adam wa ga nu tikri ne fara zamana sebre nenga ye poesinga wili gam te wum tab ken handa be bam ne fara suka tolon wa ga yen sayra sebre nenga ye poesinga pam de vena moto ne yani ale quotidien ne wamzu kwese la woto ne enalika Sirwaya Sibra ne wam da zuguina mi kamenti ya president Dami Barham kwabga yele labgwamnya abi le metin ye bara aya ne namasum la abi na kenda kiran poa Sibra ne pila yibne pila na zigin rati le metin kenda wonda wana talla nyodo denda talla tonna kelen wineti obna tikasa ya ne wala yela buto tore Sibra poa sa ne fumbonti ye bara tum no e buto tor poa et la mente a kantigi ko isa tala tonon tiwini ti Burkina Faso ni Mali to ahwa et la mente sa sida fa batara pang bene la buliga ton ti leo bok sirg bene la ne ba yibe man kalm et sa ne kibati ba so menga be la mente Burkina Faso tara na yak mana tonri le porin sa ne anduni watem sa fa jil tiape pousser rate le mente suka bene Burkina Faso tara putuli sebra ne nga yibe zinga kibakanga mbebene et la mente kom ninga sen kien sa namboka perkwa abi le menti ni bni shi enquête boko pour roqat ba manda sou sama sousro
et la menti championnat national de lutte maura waxantara nor pisila way soba wilga menti a Timothée Towe neri hanata Diallo ade bamba ya maura sunyara gandara sibra nen pisila yemersin kibaka ngambe bene ade asirwa ya ne wamde zukwese la otorunda ibewa aujourd'hui au faso sebrane wamna zugrunda ibewa ya kiba kitba so menga tum da dara tinri la gomnen tondo abi la met Burkina Faso sandik tem sanangilera atonga pina la yember zingi ane temenis posen so menga ko kiba ya sankende toto sebanen piga la yibzingi ap kota tonda venam abugoma nentondo nan wuligi maliramba san wuligi tibam tumnantari so dar wenga ne faransi segada antonsra woto no abuliga metti yella woto aya bum sendik sori tidminti ya zabre la tiri san anzo empana yinana sebanenga nozingi i twempama venam a François Compaoré abnatala mo Burkina Faso to blek salitaura adago nema kon venam na wuligi bam san lagma on ken kon ko inisi yella san ken toto se banenga tabzingi i pamda venam abgo manen ton na wuligi sa ne ya ligri bin sep sambonde comptable ko to ligdi ya minio pita la ayibo la sango do abe la meti ligri bin sa abi wakati ya wakato pour wakat kanga se banenga yupezingi i pamda venam abtala ton ken to ligi bodu la so sak ni sambonde Belleville nembuida nebni si sa ampa mabzinsa parcelles ne nebni senda singa bebe nanti loti me na mana ade atitem tere wakat kanga sebanenga anizingi ya wambe aujourd'hui faso. L'Express du Faso sebra pore ladna kyang masan to likingeste sep kanga ya sebre seyit bobo dile so solman ana sep kanga gomna ne tonra ninga se kibe ketba so mengrara yele inami kamte bobo dile so solman zona la ram penara kibe ketba te kibe ketba usoro konto pesi William Reporters sans frontières guerre programme obmikamete Burkina Faso nda pista la yo poyen soba tang samaude kibe ketba so menga tumda programme karan lebara pore to lebara pina la yemrzingi ableba so kaka na ngese kibe ketba so menga ringa se so de menga so krala oto sebra nenga tabzinga e pam de kibe kangam ane shin ambassador ram ko ko ya William tumni fa ton han tiuse te anaya Burkina Faso a abe so song zugu ablem tala ton ne ken no lokre tigre programme William te anayi Charles adabrik suno ron ko zaka kater se late to mana songri song zaka kater to na ken no lokre programme suno ro yam pam de venem zikangam ablem ngoma ne ton no lokre izame are are sempawa raita ba abti to haton da fonre journal la point te twen pam venom ane François Compaoré le bon yire yele kwisa ade sebra be yen kwisa be sebra point ane pila yemerzingi runda yibiram dans l'Express du Faso gomna neton wotone runam la lettre du Faso était bon. La lettre du Faso sebra ne wam de zugo talaton antimunité wima yakanga ete kuro buto to lapsuminiga abiye le metia onde aya nan tulo bas embe transition nugo sebra ne ngata abzingi kibakanga mbebene gomane ton opération mana wa yelle abiye le menti ya yilga zamana law to bi biya MPSR na mesa mbaw sunni nganda tum man kibay tum nor woya gwama sukra la wotone woro kane poli bibi gayemre paba bibi gayemta pole la sansida pour la sandi wo nga sebra nga wayzingi e la menti tentun batigra ade a pipi mekiwu dari abasolma sampa be sura zugun kenda ne tabita asa sebra nga nuzingi kiba kanga mbebene ade la lettre du Faso le pays sebranen wamna zugo ya kiba kitba so menga tum da tenri la gomnen tondo président du Faso président Dami Bazeka Kwayra anam Pierre Burkina Faso kiba kitba san tum na ni panga sebanen piga la nizingi pam da venam tala tondo en ken per kwa sanambo ko na wuligi te ibiel ning sembe na wakat kanga wa premier ministre ning da sanma tum no ramba tale il kanga point option qui est envoyé d'un en patron par main qui va nous mission qui était beaucoup point
le pays talatondo en 15 baneng piga la yob zingi terrain en kota venam ane se watum nora et toso pordonga vice-président Abdelaziz Bamonro obi la metti ba ya danam sambi zule point bi banga sati kiba kitba rotme be zule kang point den se baneng piga la yob zingi ipam da venam yolom na tum ne samon opération mana wa wiliga metti go nema tor sob kota nimbuida top sakin ke tum na point yolom ne ton zindi zamana poa anke lampa premier ministre wenge abgo manen tondo sandire syndicat ramato damba premier ministre Albert Ouedraogo wiliga mbala to basabe yamti son kota yelo so nampa mamana so se banenga na zingi ipamda venam le pays talatondo en 15 se banenga yibzingi anango me ramanana kiwa ratiti posra 100% yella gomnen tondo wiliga me arbum ning so wan terrain on wa sane posra point udba pourra ya ton kité ti la fi wa Burkina Faso ya yena la ptikri la kose sane posa se zingi se banenga yibzingi ipam da venam ti awambe le pays. Lende ya sebni si 5 roga pour la wotone ya sebam ne wa mazut ko si la sindiki kotia motone lende Alphonse Drogo Salmata tabsaba hembela ko hembe tinande nga antase tidmim ti kiu fangil kepi Savan TV ya sabab nyam ton pam cinema wa on rep monti ciné débat wa rende mi kidameti runda dara runda zabra yung wakata wesa sa 21h ciné débat wa nan lema amana me ciné débat wa me film yore bonamti le disjoncteur de Taïrou and zugo farm ko bi banga sa te sa anambo la nepta bozini invité ramba cinéma han yite na jina lakma ko tarso bam damba lawoto na yerita sawadro bamba i prena to masangara go nema pour miniri bam na ziname alima Ouedraogo ya la manap mon de comédienne na bodo lamta Sofia bam na ziname le passé bari ko Jacobi bam na ziname ya invité ramalawoto ne Francis Emmanuel Zongo anna yi sane sonswa nyokonda animateur et tumda nyamane ministre ngesa nan ton pa manki tumda pour tirer to mbola mais en qui sont rapports ne limwen ngibsa nande ki en tasiamba sont na wasing tir côte savanti get ba fangil kapi sur le meng tia runda zabra 21h lay nam pa me ngi la pa ben ning simbe na hote sama lende enake ngamente ko ne bumbili mo ha wotona la wati lekel munene taka sompene lende nanti pama yelbunde ne takasro la takasra na William te savant eko nyardo ab song de la me te pam yelbunde ne takasram den sa ne yelbundi ngar sanan ko runewan ya yelbundu son ko yamba janvier qui rahim pisila yemre 2014 yumna ya be pourra ladna lebron wa on watin yamba yelbun kan yetamete wamba akanya ba kuri wamba akanya ba kuri yelbunna lawato ne tiam mi mete erham purum se yiba wato no ba kiya pasam wa mi yagda zo hodati kasam da kwem kasam da kena pasam da ti yororo ketan tum na hanan tum bu mininga dende latin biliga kane tener kum da mita nere nyabda nedninga antare pieton nefu paribi nafa nefu la fo kum da kuri sampare abiyala yibe pa yektabe wam tum pa yekne ba tumde baba den ba hanki papa ko wamba da bumininga asandate den ya woto ne la yel bunda gomne ton dunna wuli dente fo pete sun sang ne do sommi fo pete sun sang ne do fantum ne fo pete sun sanga ne fo han tar yod ne te ha mi kame ti ya woto ne saba kay kwa den
yel bunda gomna ne tondo wotone la yel bundir sin le bagan watin yam yel bun si janvier qui remplis la yimre 2014 yumna la sa ne tagasra runa tagasra ya wok bilfu la tagasra han ko yam janvier qui remplis la yobe 2014 yumna pour la na le bagan wa tagasra yetamete ligidi atenda rogo la ka twenda kãadem ye ligi twenda gãaga liowe la pa twenda kõem ye ligi twenda montre la ka twenda zunoo ye ligi twenda gafo livre la pa twenda bãngr ye ligda tõemenda zu-zẽkre la ka twenda bark ye ligda tõeme nda paga birawa la pa tõe nda nonglem ye den ligda ya yɛl me sẽn tõe n maane la wotone bil lebg n wa yembr bilf n tẽ taaba pipi bilgame tɩ ligda tõe n daa roogo la ka tõe n da kãadem ye zĩ-kãngã tõnd sã n na n gese fo tõe me eta n dube n gẽ tɩ pag meng yaool n pa tõe n zĩnd fo zak pa tɩ yãmb na a taab maan kãad sõng zakã pʋgẽ tɩ nina bɩa luwa a zĩig n bala t'a sãn ta n kɛɛ pag sũ-noomã ne tɩ b laat n kaasd ne taaba a tɩ koɛɛ ka be tɩ fo yal n tara tõogame zakã sõama n pag tɩ yaa sõmbo la kãad sõng ka ye dẽn ligda sõnga fo tɩ fo maneg zakã sõma kĩm n yãnse la pa tõe n sõng fo tɩ kãadem vɩɩm zakã pʋgẽ wã tõog n yɩɩ ligda sõnga fo bala tõog n maan zakã n yãse ligda tõe n da li wã la a ka tõe n da gõeem ye zĩ-kãnga fo miim fo tõe n dɩka ligd n tɩ ra sãnem li tɩ f sã n data fo tõe n dɩka ligdã tɩ ra li sõngo a dɩ tɩ ned sã n yẽ bɩ a pẽge la fo yaool n tõe n bee likãng zugu n pa gõe yʋngã sã n ta fo leebd n bal ka gõeem ka be den ligda sõnga fo ra lining fo sẽn datã la fo pa tõe n da gõeemã ye den yaa zĩ-kãngã tɩ nina tõe n tɩ kag-tõa bala n gãbe n gẽ n gõeem pabd gũsum fo be liwa zugu yaool n pa tõe n gũsi d sã n dɩk makre gẽngã yembr sẽn da gẽ baskuy pã wã tẽngre wagdo kaane gẽngã sã n gõe wã yik n nek n dõon sõmbo la a sẽn tɩ sẽn gãand b pa tẽngro sẽn gãand b etaas wo fãa yaa gõeemã ye mita pa yagziri yẽ me gũsame ita so me gũsame yẽ me gãandb ye gũ-sõmbo pa b gũsum a tɩ goeemã sakre den rɩk yetame tɩ gẽngã sã n yik n dõon sõma n sa la a yetɩ tɩ n gãand b etaas wo n gãand b pa tẽngro b fãa yaa gõeemã ye den yaa kaset n wilgdi tɩ pa gãaga zĩigem tɩ fo paam gõeemã ye nina na n dɩka fu pʋk n tɩ tẽng bal n gãande la a gõeemã buudu a gũsã fo ned sẽn pa tõog n paama buudã ned sẽn gẽ li-sõng zugu tɩ yaa yembre den zĩ-kãngã d sã n kẽng wala zĩ-kãngã loogr poore b yeelame tɩ ligda tõe n daa montre la a pa tõe n da sũ-noog ye fo tõe n ninga montre maneg n ka sõma n get leer a tɩ yaa wakat piila a yembr la fo yaka ligda n da montra la montra ka tõe tɩ fo tog n ta zu-noogã sasa ye wakat sõngã sasa ye fo tõe n taam det ad fo sãn da wa a zagl n da be ka la a tõe n da manega fo yeele la tɩ fo taam t'a soaba loogem den fo paama ligda n da montra la montra ka legl fo n tall kẽng zu-noogã sasa tɩ fo yella manege fo pa ne den b gomda wotone zĩ-kãngã ligda tõe n da livre la ligda ka tõe n da bãngre bãngre yaa wẽnd kũune bãngre pa zĩig-zĩig wã yik yãk ligd n tɩ ra woto bale wẽnnaam sã n kõ ned bãngre fo na mikame tɩ bãngrã pʋgẽ baa ka kẽng n tog n karme a na n maana yɛla tɩ yãmb miimba t'a zagla yõ yaa bãngrã den fo tõe n daa liiba n zame la ay bãngrã sã n ka be tɩ yaa zuva n vɩɩbo bala sɛba zamame kae fo n karemda pa kẽngd fo zugẽ wã meng we yãmb zɩ wʋm tɩ korengã zĩig ned n be poore n tong n da yẽ me ra ka yɩrame wa taaba a tara bige wa taaba ayla
zuga ya wa bambin nin bebe wa yinga yaren kite ti ya wayam sannewa den ligida tweme to hara liva kate han zame la bangre ligida le tweme nda zuzakre la katenda barake zuzakati ba fo sanda fu hiya fu nere yela ned han yela ata sakal fu ya nere fo zoma we tirati ya mobili nindi ya fana pierre la baraka han ka be fo menga o pierre de bomin ning fo hon yela ka pare bi zo men kenna moi ay la fo menga o pane fo menga baraka han ka be wonyinga abte lam tu azakal mobile be nere la be ala kane fo menga yo li nyimte ne ta saka mobile le poka le mobile le ken la baraka an kabe wa passé ngene fo me ngana nani ya mobile la pierre pari bi montere la pierre ay wala fuga fo yi la pierre ay wala nyimte ne be pokom be te wala wato la ligida tenda re juze kana la ka tenda barke ligida tenda para birowa la nongol maye apa tenda yi wala fo hante ligidi fo temete paraning ne bam patire wa pokot fo la ligida an kita pokot fo kay nongol ma pabe bini den ligida sabab ki tamti parawa pokot fo yam ni bi yam mete paraning mete ligidi ati roning mete wa te pokoda te yam pom ni la fo to ba ga zakal hasadam pokot pakato to ni lab suka nongolum haki kabebe te fo na yeti ni na yinde na ngurun wa bla kelen ta ko madam bala hay te nonglum ni yo len be soka woto yam patin wela gabe be ma men ka tu dem te soka lo ray ya han ko le sire bala den wiligida meti ligida to emenda para ta pokor fu pari birowa ta pokor fu la yiti yam to gon non tab nonglum haki ka ligida patin sabay ayo yam matam bangam bate ligida nda ke tiam peta kay nongol maye apatonre nan ningi yam sokay den ya vene mala woto ne taka so yu ko bil fula to bona we asam te woma for sombo alphonse drogo salamata tab sawa it pana seng tuba tiyam han kom sore sorpi den de nan kenga sidwaya sibra point han lek sidwaya abgomda nentondo président du faso président Damiba Raham Kwabarab sa ambe nama zingo tone abela me adabi nyebra itoma ansi tumne ma same la sida abgada kiramde na yelen kiti tumna ton pam pitizu ti do era mana tarso ti nankin tarso pour abela me dimanche à janvier qui aura rempli la table 2022 Burkina Faso nembuida yikame ne yibeo nek ne bugura ramde bugura handa rimedi tenga pour la l'air pisila na se lor pore et na umame président Rockmar Christian Kabore nama loyame render sanangesi nyawa wiligda zin pour wakat kanga bala te ya nora ni soba la sengete la dinyate Burkina Faso sodasa yiken lemen kieme rima point rati to yiken lemen kieme anandi tenga anza la sida san na wuligi zikanga ya ti sodasa san yikoto inami kameti ya absamon officier amma kombe bise ya bamba an yiki an nan tomna la san na geb soka wen nam zisame ya absamot lieutenant colonel se ya bamba yel kanga awenda bumsa on wawoto la sida er han to zining tibanga ya ti officier kombe bisa woto yikan tomna wosra fa ya ne ba hanke tomna wakati yenga ren yap sambonne ti ya promotion la idmikame ab tawar soba nenning se yikan le officier kombe bisa tawre ti tomna na si tomoto la ngat tomna ya lieutenant colonel Paul Henri Sandawo Damiba yela meti ya neda ti sodasa soka ob mibilame sumibame ya ned han zoe zindi zabara sunyare ya ned han zoe zindi sane zabara zablaron ren ya net ti soda wusro sid mibilame la ne muida ye pamibie zang fasi oto ti bali neda tun wuliga me
a solo me kien nenge option pe mi ba yinga la sananges bam nen taba ob mi taba ner kam fa tongo hanjem toto yela meti ob ya net ninga handa gete 3e région militaire yelle ya bamba ya tor soba itsan nan le mengese idmi kameti 3e région militaire a yalma me sane Burkina Faso Sudasa absa an yona toto lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba twen yelame te sida bama an ya Burkina Faso en tuneb hande na ma otono nana ma pila yemar soba et sanange transition absa zade runda runna rende neda na sidi luya tawre ne souli han na yab na ma za point to bonte mouvement patriotique pour la sauvegarde et la refondation Kwaekwayra MPSR soya ayi woso wakato wasi lorome Burkina Faso nembuida twen yelame ti sida kien nenge pa yiling neba ti soda sa lemi yikin kien nandi tenga tawruto za hane kien hangu singi yela handa kende toto raba ya boy obi la metti bam wa me an nanki ti Burkina Faso yo ko loa lebon wa zingi abo amen na mansi hana le mon wili fena fasi abo amen nanki ti yo ko loa ton lebon keteng bale yuma yo po Burkina Faso hambe lengar point an lengade an kiti sida yo ko loa sin yara mo ti a toni ni mbuida nyawa ya sababu an kiti nebnan lebri zoyemba habzarse lebra so monti déplacer interne dama option rata minua yibu runda sida yuma yo poetore Burkina Faso namsame sidia toni ni mbuida tenga to dampa la woto hantu nem so wale suning tebot MPSR sna sidi kamen yansi wuli batata men si tume na yelen kiti nyoko loa ton manari rene san nangis obna sid pama nyari ne nda joinding tawri ti ya kena an kenan koten ti ne na metete ka ton tiki bali Burkina Faso be kilam poe tuen wuli gamaya nebeni si sampa ken zone yari ti san nangis sulo buto tore tuen wuli gamete sida o sidi kamen yansi o hande nama o wuli gamete sida brata men sida wane tikri tenga za poe rene runda ya ab kenda bile fu yakata bile fu lapsanda zininga ya nyokolo ya Burkina Faso na yipa mil kanga poe rena ma riero to ne hanzemasa wala kiwa yibo inami kame ti sida bananding indika men yansi namansi yela sun tune nama me hindiri nengninga ren zikanga tun wuliga me prihna onanding indika wakato nyana na wenen pitsi bamwame anan tume ren dam yan samen nanding mane so monti prestation de serment ren logor pori ya grand commandeur han wuligdi to bira namti de mosa ya ri labanandiri ambobi hun wiligi tobrata men kin ton tin kugura masme obrata men te ton mangti aba mosa an so Burkina Faso bam la tenga tor sob la kiwa yiba point anan lema ansidi wakato kera hanges ti ya wala la sambe tumna point ya wayela panyera de tawtawi la bibang soda sa tumna patum zone yari yela meti ab kon kaseto ti MPSR awame andati zap si azan songo tongo zindi Burkina Faso zin hauso point rena lor pore kita meti na nya tabana zinigi Burkina Faso nemboyida sula buto tore monte force viva abna ko zameta tongo zindi an taxi na venere soninga bam sandata andika tuma nan ken toto ren ne muida sidia meti tum kang tumame la sanangi he ngabsit kon kaseto tite kana site kame bale go ne ma zingi ne bni sibsan yakan nan ning table ko min hidama
sõora meng zoe n boogame tɩ b maan n goos neere n pa yɩl min dãmba bãmb pisi la a nu sɩda tõe n wilgame yã wã sɩd yaa na-yakemd sẽn maane n kẽng taoore tɩ d sẽn d mii yãta tẽng wala burkina faso a sẽn sɩd segd n zems yaa wala min dãmb pis tãabo n tall n wat poorẽ la ne loogr poore bũmb sẽn pʋgle transition a zã pʋgẽ yaa b ges tɩ député rãmbã tõog n sɩng tʋʋma rẽnd assemblée législative de transition wã na n sɩd zĩnigame rẽnda loogr poore d yãame tɩ b na n sɩd kõ kaseto tɩ tʋʋma segdame n kẽnd varvari la tõnd tõe n wilgame tɩ rũndã yaa d beera sãm koabga MPSR sã n dee tẽngã woto n zãada tõe n wilgame tɩ kẽera sã n get b yetame tɩ wakat ning b sã n be naamã wotone wã woglame la tʋʋm sẽn segd lame n tʋme tõnd tagsdame tɩ na yaa pĩnda la b sɩd pẽeme tɩ d sã n na yẽn sẽn maane gɛɛl wotone varvari na n yɩ toogo la b sẽn zoe n tʋm tʋʋm ninga tɩ tõe n yã n tik la d wilg bãmba waame n na n sɩd kɩ tɩ tɩkr wʋsgo zĩn tʋʋmdã pʋgẽ yaa tɩ yɛlme beene ran tõe n togse tẽngã zaad b miime yaa tɩ burkina faso ne moɩda rũndã sãn pakba yaa yõ-koglgã fo sã n sok nebã wãna tɩ yaa bõe la burkina faso ne moɩda rat rũndã pa na n yeel bũmbo n zʋʋge yõ-koglgã yelle rẽ loogr poore yaa tõog n paam rɩɩbã tɩ rɩt la yelmã yaa toogo yaa lem n mao tɩ zãabs yaa zã-sõng sẽn yaa ne moɩda bũmba a tõog n yɩ vẽenega ad sodaasã mi yã wã fãa gil kɛpɩ b miime tɩ bãmb pa segde n suusi ne tʋʋm kãng ye yaa rẽ n kɩtɩ tɩ d na n mik tɩ tẽngã taoor soaba na n zoe n kõ ne moɩda wakato kiuugã nu n kiuugã nuwã wakat mosã yaa b zĩnd n tõog n maan gɛɛla kiuugã nuwã me b sẽn kõ ne moɩda yaa n sɩng ne avril la kiuugã n na n tall n teg n tã kiuugã nuwã yaa wakat ninga b sẽn na n kõ so tɩ burkĩmbi wã tõog n lik n ye bãmb sẽn tʋme la b sẽn tɩ tõog n mams la a pa ta zĩig ninga b tõog n maan nasada sẽn boonde tɩ bilã wã rẽnd wakata sẽn kõ woto wã yaa na yɩl n kɩt ne moɩda tõog n zĩnd la b kolle tɩ wakat kãnga ned kam fãa tõog n sɩd gese bõe n tõog n zemse bõe n pa zemse yen ning tõnd sẽn vʋya yaa yaa yʋma yopoe yelle tã sob-soog sã n lenga tõnd tẽngã rẽnd sɩda yaa toog tɩ kiuugã yoog pʋgẽ y tõog n mana yel-kãngã zĩig pʋgẽ la tõe n wilgame wakat ning b sẽn kõ yaa wakat ninga ne moɩda sẽn na n paam sore n tõog n wɩde n tõog n kõ b tagsgo tʋʋmdã pʋgẽ yã wã tõnd tõe n wilgame ragem koabga b sẽn be naamã zĩigẽ tõe n wilgame tɩ tʋʋm ning sẽn tʋʋmdã yaa ne moɩda sẽn zĩng wũudã soaba yaa mao tɩ yõ-koglgã tõoge lebga burkina faso zĩig kẽer sẽn dat n fãag n basdo d rees fãa gil kɛpɩ rẽnd kɩtame tõnd tõe n wilgi yẽbg ning b sẽn yẽbgã a maasame la bil-bil fãa b gãda kãnkãe n sɩd rat zĩ-kãngã rẽnd yaa gɛɛla na n wilgi vẽeneg fasɩ tɩ d bãnge tɩ so ning sẽn dɩkã yaa sor sẽn yaa tɩrga yaa mamadi tɩ yã n maan tags kãngã sɩd wa yaa salmata tabsba Alphonse Wedraogo d na n pʋʋse la bark wʋsgo tɩ d na n kell n kẽng n tog n kẽ le quotidien sebrã pʋgẽ tɩ le quotidien wilgame tɩ wʋm taab no tɩkre sodaara tʋʋm wɛɛngẽ da be mali ne frãns soka ad mali rãmb yãka b menga yella pʋgã yaa re tɩ kɩbɛ kɩtbã n be le quotidien maan tagsg tɩ boond tɩ milya wã bãmb yeele tɩ ad mali ne frãns soka bũmba a yembr pa na n leb n yɩ wala pĩnd ye bil kẽ sebrã pʋga kɩbɛ kɩtbã sẽn tagse b yeelame tɩ sodaasã sẽn wa naamẽ wã bãmb ka loogr poor yaa d yãame tɩ yɛla tara yẽrsg bil-bil fu la yẽrsgã tarame n kẽngdẽ soog meng hakɩɩka zĩig pʋgã wẽnda wala mali rãmb yãka yam-masã n na n tuk b toor n soog meng sore n tõog n tʋm n fãag b tẽngã d sã n na n gese d tõe n wilgame tɩ kõ soog meng sorã a yɩ bũmb ne bʋsg sẽn tar yeela la b tar goam wakat fãa tɩ soog meng beeme la mali rãmb wẽnda wala b maandame masã
ndati soogem men kãng sabab sẽn gomda tɩ yaa sɛ pʋg la a been ka be tʋʋm pʋgẽ wã bɩ a tõog n kɛ tʋʋmã me pʋgã sãn ta yʋʋm tɩ soob la a yiib wotone neb wʋsg kelemdame la b maanda tõnd tɛngã bee soogem meng pʋgẽ d bee soogem meng pʋga tɩ yɛla yaa n pa kẽnda na-kẽnd kãng pʋgẽ ye kɩ be ket ba maana tẽegr n wilg tɩ wud kiiga 1958 yaa yɩ Dakar zãma kõn bãng n bilg sõor taoore la Général de Gaulle na n gome ne zãma wã beene yaa Général de Gaulle waoong pʋgẽ zãma ning sẽn da be beene wã yaa neb sũur sẽn da yiki yaa neb sẽn da ra soogem menga den Général de Gaulle sẽn wa wã reegrã baraad yɩ soogem mengã gom la b gomd n tɩ yɩɩda la Général de Gaulle la wakata na n yeelame yaa soogem meng la yãmb data reegẽ yã soogem meng la rata na n kõ la moa gomda goma wotone la nebã kẽ dag n pa mi bũmb ning sẽn be tẽngrã beene la wakat kãngã mikame tɩ frãas rãmba b ra ratame sɩ tõog n kõ soogem mengã ninsabla zamaana tẽn-tẽmsã la ad pa na n yɩ pʋ-peelem no-kẽndã la b sẽn na n dɩk n kɔba ye yaa rɩ tɩ d sã n na n ges soogem mengã sẽn kõ tẽmse n wa tog n tã 1960 ninsabla zamaana tẽmse sẽn gom nasaarẽnã sãn na n kẽ soogem mengã pʋga b mikame tɩ bũmb ning sẽn be beene fara sok ne tẽn-tẽmã bãmba soka pa bũmb sɩ yɩ pʋ-peelem tʋʋma n zĩnd beene tɩ me nins sẽn gomd b nasaarẽnã b na n deega soogem mengã la soogem mengã yaa noor goama yaa sɛb n goama yaa noor goama la vɩɩmã meng pʋgẽ kaseto soogem meng pa be beene la ade d tõe n yeelame tɩ tʋʋmda yaa fara rãmb sã n wa tõog n kõ soogem mengã tɩ yaa sɛb n la be tɩ vɩɩmã pʋgẽ pa be d ra yĩmme tɩ tõnd ninsabla zamaana nan-namba kẽerme kõb la so tɩ b maan tʋʋm kãng ye bala sã n na n ges nan-namba kẽere n na yɩl n da wa kong b naamã goeelã pa ra bi paam tɩ pʋgd n tɛɛnd b la yãagdbã nan-namba kẽer na n tʋma fara sẽn dat bũmb ninga pʋgd n teen faranse pʋgd n domd n põonedẽ n na yɩ tɩ bũmb ra maana be d sãn ka pẽgd fãna soogem mengã pʋgme bɩ da yĩme tõnd ninsabla zamaana nan-namba kẽerme sẽn be yel-kãngã pʋgẽ d le yãame tɩ sẽn kaoosme ninsabla zamaana tẽn-tẽmɛ kẽere nan-namba sẽn yãk yam n pa na n pʋg fãrs wala zoorã ad-b rãmba na n yãa zu-loɛɛga na n yãa zu-loɛɛ tɩ bõe yaa tõnd tẽmsa kẽer pʋgẽ neba n na n wẽneg n kudg n le zĩnd fãrã poore n le sabab tɩ b kʋ nin-bãmb rãmb me yaa rɩ tɩ sã n na n gese neb kẽere na n tẽra wala nan-namba kẽer yelle wala a Kwame Nkrumah Ghana soolmã Thomas Sankara Burkina Faso Patrice Lumumba Congo yaa na sõd la wotone ketame tɩ bala sã n na n ges neb wʋsg sẽn paam zu-loɛɛga b n pa sak n na n tũ faransa sorã pʋgẽ b tẽn-tẽmsã pʋgẽ b na n wẽneg n dee beem neb tẽngã neba t'a yɩ sabaabo tɩ b yõa na n bõnd beene la ade yella la wã masã a kẽna woto n kẽn n tog n tãag wakat ning tõnd me sẽn yã tɩ wõnda wala mali rãmb likame n gese tɩ bãmb na n lakame n bas sor tõog n paam soogem meng hakɩɩka la rẽ no-kendrã na n yɩ wãna mali rãmb gesame tɩ manesem kẽer n be n yaa manesem sẽn maan wakat la ning yembd sẽn seng sasa tall n tãag wotone tɩ pa tar yõodo neb zamaana ye yaa rẽ tɩ sã n lik n ges sodaasã sẽn wa naam wã tɛka mali tʋmdame n dat b waooba mali tʋmdame n dat b lebs bãmb b soogem mengã zĩige d sã n lik n gese yõ na n yɩ bũmb sẽn pa na yɩ faras noogo sã n yaa neb tʋʋmdã pʋgẽ ad sẽn ta yʋʋm ka tɛk wotone d mikrame tɩ sodaasã sẽn da be malio b waame tɩ b na n sõnga mali n teel mali zabe ne tã-sob n soodsã la bãmb sẽn wa tɩ b na wa fãaga mali n yiis beene wã fãagrã pa na n yãk neng ye b na n wa tog n kẽ pãn-tõog-kaalem pʋga tɩ bala pa na n tõoge n zab ne tã-sob n soodsã wala mali rãmb sẽn da tẽed bũmb ninga a pa tõog n na n maanda ye baa neb sẽn tall sodaas tɩ zĩndi tall tʋʋm tee tɩ wa mali rãmb gũusame n gese
tɩ rẽ pa tar nengẽ wõnda wala yɛla bee yɛla tẽngẽ dẽnd yɛla sẽn pa teemda yaa malirem yãka yam n na n teem yɛla b toore n lebg n wa n tara woto tɩ tã wakat ning goamã sẽn na wa lebg wʋsgo faras na n wʋka duka n na n bas zĩigã b sẽn da tɩɩs tɩ b na n zaba ne tã-sõm n soodsã la zĩisã yaa vɩɩgo yaa tʋm n yẽde vɩʋgã n kell wa dẽnd mali taoor dãmbã wõnda wala b yẽda vɩ-kãng me vɩ-kãng me tɩ bõe yaa zemb sẽn taar n zĩndi mali masã tɩ risi b na n pẽnegba bala d yãmb tɩ mali yãka yam n na n yalge a zoodã sodaara tʋʋmda wɛɛngẽ la risi rãmba na n yaag b nus n teese mali la yella sẽn sɩng wotoon n bilf bilfu b na n sɩngame t'a wa wa ne sũ-sãang n kõ faranse sũ-sãang n kõ faransã d na n yã goam bʋʋ toor-toor sẽn na n pɩɩ beene la d leb n yã tɩ wʋkb teed n yi wa na n zĩnda bee n paase tɩ nebã reng n getẽ tɩ wẽnda wala tẽmsã a yiibã zoodã a lebgda wala miiseng bilf bilfu la sẽn wa n tarẽ zoodã na n kell sãamdame n paasne tɩ kiisã wã n loogr poole la mali rãmb yãk yam n yetɩ b na n diga faras ambasadeurã mali zamaanã pʋga yã wã na n le wa ne sũ-pur faras rãmb sʋka a ne mali rãmb sʋka tɩ bala a pa na n tɩ yɩ faras noogo tɩ b ra pa tẽ tɩ mali rãmb tẽ n talla yella n tog n tãag nen-kãngã ye yaa tẽne daare janvier kiirã sẽn pistã la a yembre 2022 yʋʋmde la b na n kõ ambasadeurã rasma tãabo t'a wʋka waoos n yi la a bas mali tẽngã ade gomda sẽn goma kẽer sã mam tɩ tar n le poore n na n zĩnd yella pʋgẽ la tar n le poor n pa zĩnd ye noorã rɩkame tʋʋmda yiime dẽnd fara tẽngã taoor dãmbã b na n kell n goma goam tɩ yaa sũ-puur goamã tɩ b rag n pa mib sẽn na n maanega a ne mali yella ye la rẽ loogr poore mali rãmba na n wa talla sasa lebg yeel tɩ faras rãmba b sɩlga n pa segd n wẽg bãmb tẽngã n kɛ to-to wã bãmb yãtame tɩ faras selse n wẽgda bãmb zamaana n kẽed wotone dẽ fãa yaa bũmbu faras sẽn da pa tẽede ne zamaan kãngã rãmba la rẽ loogr poore mali pa na n tar n le poorẽ ye tɩ mali na n kell n kẽngã taoor n wilg tɩ b zaam n zoa wã pa rũndã zoa ne bãmb ye yaa rẽ tɩ b na n wilg tɩ RFI wa radio France International la ne France 24 bãmb pa ra tɩ b le tʋme b zamaanã pʋgẽ la taal ninga sodaasã sẽn dɩk n na n doglg ye bãmba rãmbã b yeelame tɩ b bee kaan n tɩ a faras taoor dãmbã sẽn dat bũmb ninga la b gomda la b tʋmne b wẽnemdame n pʋgd bãmba tɩ yɛla ket n kẽn woto tɩ d get bilf bilfu la ad zooda faras ne mali sʋka yaa ada maneg n na n ket n lebgda miis wa wɛgdmã sãn kẽngde d sẽn da pa tẽed bũmb ninga la sẽn sɩng waoongã sodaa nins sẽn be b naam wa mali zamaana b na n yika tẽne wã me wã kiiga rasmã yiibu n na n wilg tɩ bãmb wʋmd n taar nug tɩk ning sẽn da be sodaa tʋʋm wɛɛngã ne faransã la tẽms nins yaa tɛɛnebã taab n be Europã bãmb wãaga yẽ soabã a pa le bɩ a pʋgẽ ye yaa woto tɩ bãmok rãmbã sẽn da sɩng bilf-bilf tɩ nebã ra ne tɩ b sɩɩnd n wat zĩig ninga b na n taame zĩ-kãngã dẽnd sodaasã sẽn wa naamẽ wã yaa sẽn sɩng ne 2020 yʋʋmdã b na n wilgame tɩ bãmb tʋmd n taar ne faras rãmbã sodaara tʋʋm wɛɛngẽ wã bãmb pa leb n bɩ a pʋgẽ yase dẽnd dat n wilgame barkãndã leb n paas ne sodaas yi Europe zamaanã sul n boond tɩ takuba wã la nug tikr b sẽn dagm n tik ne faranse 2014 yʋʋmde a ne 2013 yʋʋmde tɩ yaa n tʋʋr ne sodaa tʋʋm wɛɛngẽ wã bãmb yiisa b meng yel bãmbã fãa pʋga bãmb pa le gom yel-kãng goam yase dẽnd yã wã lebga no-yakemd b sẽn sɩd yãk n na n wilg faras rãmba tɩ b sɩd wãagda yɛla bilf-bilf nebã n sɩd ra tɩ b soog n meng hakɩɩka rũndã ad yaa sẽn tʋ ne moonã koɛɛya la b na n kalem television national wã
go nem nore sa colonel Abdoulaye Mera sen yingoma obna yelami te bam gi ham te yel kenri tumami te ya yel ham pa na far maliram so dara tum wenga ne fara suka sa singni 2013 yum bam so wum ne to mansi te yel bam patan nenga bam wara yel bam ableben wiligame te fara ram so wana ndiknori anam ba haftum da jon kiga 2021 abri kanon rabi yemar bala aparia ham taltum nanta ne maliram ba labrik nore yel bam ba yel hen kisi bam sanda tapo ableben kenga torun wiligi yela tab me pasi yela son wiligi te bam panale tum ne ba so dara tum wenge nuktikru ma 2014 2013 yumna bam pale bembe point la sana ngesia maluni fara yella soka nebni se a pongun huram summi tuma na kenri temsa yegar wenge la tuma wenge razemi yel kanga tanam pata adare bala neb ke da mi tela santariyar ha toto te malirem yiri mengazi to wa pagun se na watita nen kanga me la santaw ni sabla zamana paribi faraya so da nukti kira tuma samane ne temeni sungom nob na sarana runda fara pam na wita usu zikang te fara santa tum nan ta to ni ne tema ta ba seke ne so da tum na wenge eriata mete gwono be me yela po ne bza da ko yisi wili dup so pananga den wili da me ke tengen tembilfu kombi ba lempane société civile soka ton ni sabla zamana tentem sapo wilgidame ti so meng ning senzinda so pinda ya so meng libusugu ti ya so meng sambe tenga to yo lo vutem sa mando sandata ne keriam wo kame to ratin yisu menga yel kanga po leben wilgidame tene kenin po kame yasa to pana lebe sakan leben poe nebla ni sem borop tem sa ko hono kot faransi labsada mando sandata wilgidame te temps ni sungom nob na saran ni sabla zamana de gab so menga 1960 yumna teng tem na bilibil fu zikang bala mana gus ngese te nu tikir ker sambe fara ne tem hu so poka ale ba nu tikir ham pa nafde tem bambane te bala sana ngese ya nu tikir hen kelen ke te fara ke ton wora tem bamma ke te paten te ben yer keng tori te ne ba yolan data me vui man yer labra tan to men keng atawre den mari ha te ton man na yakam kang na wuli te ba mwa gab so da nu tikira ne fara zamana ane tem satab sin yi europe zamana ya ten ba ade wuli dem te man te laka sin ya lapu ya makre la ya rod la sukelem makale maliram sendik la yon ser de men yi sagala an ko tente me ken nanam se to bunware tum ninga ban tumde te anari ko tem san ko ne faransi abgoyel hanyinga pari birabi yinga kelme ser de men ba man sam ninga sam mande minti man sam kanga pana na haba mununa la le kana nafi be wuram son watai sa ne melini faransoka sebra nenva ning sanda be sop top taran tum nawa e to yelam te sebra nenva ga ze kamenda tan lakanti ludi te le banenga to ndaton gulo temsa yi be sok masa wenda wala maline faransoka bumba yemre panande me yi wala pini ade kibe ketba ya sambe le quotidien sebra pour un man taraskanga to bonti miria te rari kanta haniyam savan kelarba tampala sa radio kela garba mermo sanfo inanti sokko bumbil fun si hon kodo te roti songane to yob sama tidna yalwa kento edna tuta ban ken l'observateur parle sibra ning pila tamba singin tibene ko mané ton yo ko local manuna tenga poa abiyela menti ramadana tigra ne ba mala la ne samsi nuna tenga poa biyela menti mewo kiu pp 2022 wadar yungo nuna tenga po siri tenga si tenki ngamen akika ya boy mane ina mi kamato na wo bugra danam de ampayida minita wan bala nepson wume ti pousse ya biyo atel metu yu wakata waisen la vena na ni wasara
elementi boy elementi ya zini ngab hanna me o komisaria pala ti o komisaria somba na kebe no ti azin pali bi province wa bene ya bela tan so so sati kana we orukanga ya sida tirabi maye yi wuskola wenga pamani elementi ya botone kiti yunga situro yung sampanana on connaît pas fajil kepe ti yunga yi wo kusko nuna ni mbuyde yinga ramadana kit be wadari dender be MQPP 2022 yumda ayi dari yi toni nuna ramba ti han to ngo motone ti mi ti nuna sol mo tan suma sol sama ki paf bene la bumuni nga sama an pensi fajil kepe ina mi kamenti bure ya usko la elementi alin titan ni bio kan titan zabra tengara nganda no mame la ina mi kame ta yawlo mi pa wakat fa la woto no kosi sol moy la elementi no lo rekiugo kuma woto no wa li lamba fajil chepe so wa film de ne santes FIB wa en jingu dente obna yi skwe no go ti awabnya kiugo Burkina Faso tupsing pusra ya biura ya wakat kanga masa option sidwa wum kibara ti awa fangat kibaran wa yunga wakata ani wasasa la FIB o hon ko kibara den nan ko kibara woto no wa li lamba nan kawo masa ke nuna tenga point sinki dongo anna jilgin na munigi tilayder filtra adana yi biuro me o kiura sama yibu 2022 ya woto ne la yela iya yela meti kiba kanga sin yi woto ne te tenga wulum no to ne wa te nuna tenga wulum te ne ba fajil chape kenda ingiligdi ina mi kameti soye faake limpide ne zama rati elementi nuna na mrazo en tiusa tigre woto ne badar zabri la zubuka yela meti pana yi wakat woke te aple lor pore ina mi kameti rabem kasanga na ketenga ti yunga wakata wa sasa ina mika bugra ram na nashinga yibu ti bugra da wet sombo winto sin yitene nuna tenga la zin pour moi ya son tourner réseaux sociaux rambazugo la kibara tolo na point anduni ma fajil tapim pa yid minute pi pour yambe ngami meti nimbu ida sanda vuya abra vuya rabiem pourra ti yelkanga lemo wa passé den lemo wa ne rabiem ti libarzo imbahta masa den yunga wakat piga rati elementi ring tawre lera yembate kurfio pa lera patati kurfio ya wakat pi sasa ya wakat kanga la yella na nzungu timi miti wakat kanga ti kurfio wa ndanga ya ler pila yi bondo wakat piga sasa wa obien galam telebe wakat pila yemre ne yunga ina mi kameti commerçant amba fa pakap kilimse ba damba sa anda kutunda marwa biera zoin pakap kilimse soye fajil kepi ne ba zoin keme ba soye vido den tenga libram ke shi pourra ti ya wa zoin men pa be tenga yeshi ne ba fa zoin keme yela me ti san pa réseaux sociaux ramba zugu le toin pam ne be kere san pam ko isa bilu fon lobod bene ti kere be atebu ma pura danam de nuna tenga pourra ti kere be haya pusin ko nuna ti kere gulo ne te waite ko sin wen nam te fa nuna ti kere be te tan so so sa wen nuna ariya ni yibe o ma samme o kiura sama yib 2022 yumda la nim buida na yo lam pam pel ki galam masa bilfu ti awa kat kan ngala be yo na bange bu min nga sanda mane sa ne tenga ko mo ti ya europa lab sanda me na man o commissariat wa kosi o commissariat wa ya ro kan ala tan so so san ken nanti wa la biela me tobri nganda wa ya me février o kiura sama tap son lour la yin so ba randa ya vite da maballa bra paban sanre i han taminga ina ya vena vuna sambe bene la ne la razugo la sokanga wa yela me topta me na we san ne rignora menga portai wa la aba sirwe me mamse andatan same labning roga fajil kepi bugum jilli toba loba bugum menga san ne kwilenga nore tirasa zugu ndaratan tiruga kelle nyok bugum wotone
la bele me tin yor pa yella poy sanga me bebe la sanga me pa man ya wusoye la sam sanye ane su sam sa sirzinda tenga pour ne rabima adi nen kanga ya la ramadana tigra nunaram na mana la bele me ti pousse rien bi on vient pousse sir pousse me zule pas jindi dina taw damba li longa taw dam luya tawri ti pousse ka ti pousser la point li lam ata pousse ka jingin ko so wenam ti la fi na libon wa tien Burkina Faso ti Burkina be mba fa jili ti libon pam la fi den ya l'observateur parlera sibre nen pila tamba jingin la kiba kangara be bene salamata tapsoba ya l'observateur parlera sibre nen tamba jingin la kiba kangara be bene Yo. Dende msambisa fanza nkepe nan le terre lamte aluna yonga wakata wa sasa sine deba wa point la yam nan pam neba se cinéma ba neb santal bangre tubna wa jene socialité film lebna yici gese film yab sambonde tule disjoncteur de Taïrou ya yenda lebna yici lebna yici pori nebna jene soci ne yambala yam nan pam quiz men twin pame vient ma pour la ne le ning senen le sasaka to ne yunga katawa ya Francis Emmanuel Zongo e wakat na wa jini metop payam sore te yam te ay ke sa ne sasaka point la wili de mete ne bni sana zinde ba invité le mi sena wa zinde te film ay pour mbi ten sohne yamma ya alita saworo dami min ho kudro ya Thomas Kamin ho kudro ya lima wedro de bonta Sofia ya monsieur Kuba Jacob Bari ya bamba anay bonte invité ramba eta Francis Emmanuel Zongreba de sohne yamma nan tutaba nchenga la lettre du faso sibre nga nuwa zingin ti bene bele mete tentun ba tigra me o kiu pipi wa tentun ba mana le la basolma pajin soye zugwe ya wala yum fajil chepe tentun ba smanda tigri me kiu pipi te yabi kene man meeting ken la mana meeting kasan ko se to brata man to mana bu mani tuma abi elementi ken kanga ma basol ma baji bala anda pa be suro zugun kenda birken a Seydou Sankar sibro pourquoi abi elementi masawa tumda tekam sanda pinda et dana mi comité secrétaire général confédération générale des travailleurs du Burkina CGTB tawr soba anda be kena tawri ina mi kameti ne da meton ya gwama anor mi gwama ne ninga tum nan atudun tasa sombo andati general la ninka soba yum kateka ayi ne ninga san jakar ko san si de zabde san ne tentun bayinga namni se son pour taba fajil chapi san ne syndicat namba mawra pourquoi la ade me o kiu pipi 2022 wa basolma bajia ade ya fungo to la pula to la fungunia yare men kitine da paton na jindi sura zugun kene wala ne batabai ya yeya ndatar kuisin na ko sai ne atum nan ta kuda atabita kuda yela mete un signe de mars kiura smanu 2022 wa ne dari ka fungo abrato funi te anya ka CGTB o fumo mda ya zabr fungo nderle la ayawla na ande sa ya ne wala nam goylen zombe andube ne annan tume tini da bninga blame sai ne sudasa sun wa na wena ma ndera vekam bioro ati elementi janvier kiura san pisila na dara sudasa sun wena ma lor pori abrika basol ma baji tini kanga soba abna yi syndicat masuka on watien sans ya ne gouvernement pourquoi la ya point la gomne tentum ba sai ne tentum ba dara wutunu min sininga senja tentun bayila basol ma bajia a rika kwese ya susi su kwese enquête tentun ba fajil chapi keno sir pour la sacré ta elementi sans ya ne Burkina Faso kane tengsan ya tengsan ton yiten yesanga ya nandika tentum ba san ya zamawa en lui tawri ya tentum ma me en talafi en tentume ti tengton yere yela metap son singo tonwa ina mi kameti ko kan sa fajil chapi ane na ken kan sa fajil chapi ya handa tunwingi ti venam somba me zindi la sulgunje somba me zindi tentum ba o poka
la kenga tawr nan ti ko sugri ten tum do ni fajil kepe sam pa am zuluisi ngora bu to tore ti yita govne ma nugi en ki to bramba tarpu tulun le pore tum zi wala pam pam kom so tum zi gwa abramba man sugri te suguna an yir bumba fajil kepe la yela me ti bam wa me nan lipse sen ni wala yela zingi min sininga sen jata ten tun bayelle winiga me te runda woto no ringa men woto no absomba men pass ringa pam pass ko la ringa men yi mak songo on adam bisa la ringa men tal sikm menga la ringa men ton wora menga an kiti ngora bu toto robson toy mane ne pang ninga bam santara nimbuida suga bibi yana yenda fajil kepi ti ringa somba sikka menga nimbuida tawri la kenga tawrin tik na winigi so dinga abson somba tun min se basolma bazi ana winga meti nori kani se fajil kepi sendi karamba sandarike ne ring ni se son lo ka fajil kepi bam na wa wala men tun ti gofne ma wa ringa aya bumbu sanke tan kenga tawri yam sa ya na me isan luime bangai setinam ninga san wa yam sandarik no ni sa quel même pour ne no kansa na sa dambete l'état est une continuité yi wotone la ana kenganti ngwinigi tebna modokame te go ne ma vuima panga ton rombori rati elementi de pain na babna ma na panton tekti de pain sa bori arje kayulunga bori obna ton rame libran nyana san ne tum no berber kiri son toin watira an gida ti tenga arje katon nyana ziyang abna liben jesame ti gouvernement tieda zaba abna jasalame ta fajil kepetu labna liban sulgame an tondninga san yatta tentun bayilla abna manaka yenda soba abna liban kidam tentun ba politika hambe tuma jinsuma ab yalas politika ne karanga tuma fajil kepe abna njitame ti tum kansa fara mande bna liban yila kasan ne wala tuma di krwenge gouvernement sana dik ne tuma abna mana panton tekti venem zindi ti wala abra zindi ti ne ba fajil kepe sin ya tenga kamba tonken mba tuma am yi zunom yenga wala ne neftu la nerba yi meda wa ngi to zikanga yi lame te obo ma modrome te ringu za songa ayibum sna yi mak songo la modoti nebni fajil tepi gofne mo san tarabramba ya tentum no ban tarabramba sabaram fajil tepi bi jesi to bramba to won tebi yalo mo pourra te el kansa fajil tepi teng tawri nenda ba solma baje kenga tawran ti ngwinigi te yela fajil tepi option kenga do tournois ya bilibil fu ta fajil tepi na manri nen ya wala abson winigi ti bamne tenga na ba a premier ministre ane bamba se ya ministre ninga senja tentun ba yele ya bamba lagam taban na shire tentun ba den da tun winiga me ti nyawonde ya makar winigi ti noyni sinda zo ndi aksa fajil tepi bamna ma kitamenta ton pam pidisku tenga sen na yila ta kilin kyang tawr wala ha an shirda ya ren soto bna kilin pere tentun ba fajil tepi obsi nebni si abuko mese obsi nebni sun ton woro mese la ilame to bli bran tin rablement to banga sati me o ki pipi wa a ronda yumda a na kendra ya tour zanga parce que yam sanjes anduni wa pour ina mi kameti tede ligue du kome ina mi kameti tede ligue du kome et son tout ne covid 19 ba ga libin pa ne zabani nga sambe Ukraine yam han libin je ton tinga kane ina mi kameti ko lo karma ki pafo an kiti arje kamen yi pa ken wala hanzimsi an kiti ne buso jouer mbasab temsi un libran wa besan ne wala susamos pousser tan so masur seninga den zikanga fajil tepi kitament jouer sa ya wusko ya ren sota bazol ma baje tibam mi venra ti tentum ba abya ne bni si sana yi tirse ob samsan tiran keng sa ne wala yin so zinga wakat bu defa ne gouvernement wa imikremet yela pam da pirisku la yelamenti nyeskan sa fajil tepi som batara tikri yar wawwe saynen gwamni ston hon gome nori kan ston hon goma na yila tayi bumbu sanan to me saya ne wala anduni no go tentum ba fu impuka den ya seydu diara man sebra wotone ta bela letu du fasurunde yibi wa salamata tapso mele moza sa fodnam pour la barakusro la nan kelim pour sa télévision agata njawto
bi mo bi koy ke te ne aye koy kabe aw yautu rendet nan pusa television a geto baraku so yam se ne tonna to wakati pide woto ne masad na ke mono ko espo radio wari lor pour ki ben kete ina ori kan tonga men passé